أتي جزاو من محدار بجنرال تحدث ورد زمرح ديو أو نايدو أو زوا مفنك لمن قص قبر كم زتعوت زقل زلو نسوز مرحو وتدراوي تنكوسا زقبر زلو ويس ببيت فتح واحد زمرحي أين حيلي مسخاتكم بقطتا أبقيت تزنيه من زمرحو حيلي زبل زرأي إذا حتى زي لا هون لا يون متعمق الله حتى بيت هذا سورة لمرة حجزياو من محدارن إذا قلت لازم حزي أفلا لا يولون هذا يوم كلت يوم صلاة حزب تقرأ يوم كلت يوم صلاة حزب زبادو تقرأ يوم بقى كلت يوم بزوم حيلتها تزيوم مش جار كيف الطريق تقرأ حد النت حليها تخدي على الخام حساب بفتشم لي حسابيو سلازم كلت يوم فلا لي خايت رأي مس تقدم مسخلتي إلى الله مالتي من الوقت فلي قبل تخوينو بتاعده سورة المرة حجزياو محدار حقاو النت المسل نجار الله وكاب فيدرال منجستي ويكاب بلصقنا زرخوا سلطان الله هابز وصعي ببحرين بتكبارن جن حدا يوم طلوخو كافتي بيت صحفة البحال كافتنا يملك جوجل زبحال بعلو زطفه بعلو يزطفه بايزه ويزي بعلو زطفه حيلي بقد كهلو طلوخوتات كافت بيت صحفة يوص فصام دما اتو غزياو محدار وشتي توافيرو انه حيلي يزخون زلو مالتيو سلاذ حدا يوم بحاصيرو خلتيهم حزي نهزب زوبادو بتግራይ يخون نهزب تግራይ حدا يوم افلالا يبلو من مالته بمنتا يوم ابزي شرح ግን اللهم امتا لحلفون ابو خالي مغلاص المكرخو ነገርነ غزياو محدار ካብ ማእኸላይ መንግስቲ ወይ ካብ ፌደራል መንግስቲ ልውሃዎ ተልእኾታት ክፍጽም مسؤ انتخد أني وهم لموتو شرحتات اللو يوم زي كجبريه إذا ود بزي إذا حيل زي كداخم كجبريه مهنياتو إذا حيل زين هاللو إذا جوجل زين هاللو أب تقرأي هنا إثيوبيا سلام لمعات ديمقراطي بتلد لما نقدي كخدي الخام حساب أي كعلن including لكم إثيوبيا ون حدا جايو كم هورن أفريقيا ون حدا جايو وإذا حيل زي المد خامية لسرحيلو assignment تقبلو يلمت جزاو محدار تقرأي في الله يتعدى مالتي بتكبر انت متصون همتي سخاون تردو عالم لافتي بيت صحفة بممصا لافتي بريزيدنت بيت صحفة بممصا من البات كاب حاولتي سماعتات تعليلو لابدجن بممصا بوبيلو كمسروتو تدلي نيتوركن كجلتاتن هملولو يفلطو يوم ازي امس جبرنا اتوم زيدلو سبات بملعل including by the way including ناي اساتافي مبل 15 ጉባኤ ክንሰርሕና ውዚ ድማ لساتفو خلى سراويت يلو لك الله زراي سراويتون كساتفو بمقبار حدش نايمل كحيل كفتريه زبل منقسقاس حيزو كم منقسقاس وصعي خلتيهم منن فللي دي ولا مخانم يقصلخا لدلي فللي تخوين انت اللي قالت خواني زراي بعثرو هو تخكلي انا افتناي زوادو اباخاتكم زوسدو سغمتي ማለት ክልቲኦም ሓይል ናይ ስልጣን ውድድር ታደሰውን ብናይ ባዕሉ መንገዲ ሕወሓት ንምቁፃር ድዩ ወይ ናይ ትግራይ ፖለቲካን ንምቁፃር ዝኸይድ ዘሎ ይመስለኒ ምክንያቱ ተንቤት ጽሕፈት ሕወሓት እውን ኣብ ዝኾነ ጉዳይ ብጣዕሚ ልቦም ዘቕስሎም ዘሎ ሕጉሳት ኣይኮኑን ኣብዛ ናይ ዞባ ደቡብ ኣባኻትኩም ዝወስድዎ እርምጃ ማዕረ ዝኾኑ ዘለዉ ኣብ ካሊእ ኩነታት ግን ዝወዳደርሉ ንባዕሎም ኣለዉ ጽቡቕ ተረዲእና ኣሎ ካብኡ ግን ኣብዚ ለሙቕነ ወይ ኣብዚ ወርሓት እዚ مسخاتكم وتدراو تنكوسا نمغبار سويل دومناو صبق ايكون حد زي حيلي وافر قلبل كومستات زوصحكم ولا منالبات نافتناي عفار دنبر سغيركا تنكوسا بمغبار ማለት مسكالي كلل تطيحيسكا فيدرال منግስት ጣልቃ ካአጡ ግድን እዩ ምክንያቱ ኣብ መንጎ ክልላት ዝግበር ግጭት ናይ ፌደራል ስልጣን ይዝኸውን ሰው ምክንያቱ ትግራይ ናብ ካልኦት ክልላት ዘሊላ ዝኾነ ስጉምቲ ክትወስድ ወይ ግጭት ክትፈጥር ብሕገ መንግስቲ ኣይከኣልን ግን ከምዚ ዓይነት ተሪኦታት ኣሎ እዚ ከይዱ ህዝቢ ራያውን ደዋው ዘዋውን ናይ ብፌደራል ሕገ መንግስቲ ተዋሃቦ ብቃልሱ ዝረኸቦ መሰል ዓርሰ ምሕደራ ናይ ምርጋፅ እዚ ናይ ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ እውን ኣይኾንና ምስቱ ናይ ፌደራል ዘሎ ሕገ መንግስቲ ከኽብር ካሊእ ድንበራት እናሰገርካ ትንኮሳ ምግባር እውን እዚታት ከኽብር ምስ ናይ ፌደራል ሓይሊ ትፅበይዎ ነገር የለን ወይ ትዛረቦ የለን ማለት መሰልኩም ንምኽባር ኣብዚኣ ናህና ፈንዳመንታል ሓሳብ
ናይ ህዝቢ ትግራይ ጉዳይ ባዕሉ ህዝቢ ትግራይ እዩ ቤዚካሊ ክፈትሖ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክፈትሖ ጀሚሩ ኣሎ ባህልቲ ኢና ሕና ኣሎ ዝመስሎ ዝባኸነ ሓይሊ እዩ ሕዚ ናይ ኣፍሞት ፋሕጠርጠር ኢለካ ይደሎ እዚ ሓይሊ እዚ እምበር ንሕና ንውፃእ ኣብኡ ንሃሊ እዚ ሓይሊ እዚ ፖለቲካሊ ሙሉእ ብሙሉእ ስዑር እዩ ኣብ መላእ ትግራይ ናይዚ ሓይሊ እዚ ሓለዋ ኮይኑ እኒሆ እቲ ጠበንጃ ዝሓዘ ጥራሕ እዩ እዚ ህዝቢ ትግራይ ብሙሉእ ይርድኦ እዩ እቲ ጠበንጃ ዝሓዘ እውን እንተኾነ ብዝገርም መንገዲ እዚ ሓይሊ እዚ ንባዕሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ነቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ትካላት ነፃነቶም ክሕልዩ ዝግብኦም ትካላት እውን ሃደሽደሽ ኣቢሉ ኣፍሪስዎም እንድዩ ኣብ ውሽጢ እዚ ጠበንጃ ዝሓዘ እውን ግን እንተኾነ እቲ ትፈልጦ ዓይነት ተቃውሞ ኣሎ እዩ ናይ መኸታ ሓይሊ ከይተረፈ እዩ ናተይ ሓይሊ እዩ ኣብ ውሽጢ ክሽጎጥ ኣብ ውሽጢ ክነብር ዝደለየት ናይ መኸታ ሓይሊ እውን ከይተረፈ እዩ ቁፅሪ ሓደ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሽግር ቤዚካሊ ብዋዕሉ ብህዝቢ ትግራይ እዩ ዝፍታሕ ክፍታሕ ድማ እዩ ከይትጠራጠር ሕዚ ንሕና ብግዝያዊነት ኣብ በረኻ ኣለና ኣብ በረኻ እንትንህሉ ኣብ ውሽጢ ኣብ 14 ወረዳታት እውን ካብ ሪሶርስ ወፃኢ ኣብ ናይቲ ህዝቢ ሓድነት ፖለቲካዊ ኣተሓሳስባ መደባት ናይ ከምዚ ዓይነት ናይ ቃልሲ መደባት ብሙሉእ ብባዕልና ኢና ንመርሖ ኣለና ወላ ሓንቲ ዝጎደለና ነገር የለይ ሳላ ህዝብና ሳላ ኡል ተወደበ ህዝቢ ሳላ ናይ ህዝቢ ኣጀንዳ ዝሓዝና ሳላ ዝወነነ ስለዚ ቁፅሪ ሓደ ብወታደር ቤዚካሊ ብወታደር ይልፍታሕ ኢልና በፍጹም ኣይንኣምንን እዚ ጉዳይ ዝልፍታሕ ብናይ ህዝቢ እምቢ ባህላይነት ይልፍታሕ ግን ንብል እዚ ጉዳይ ዝልፍታሕ ህዝቢ ክምችዮ እቲ ሓይሊ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ክነብር ኣብ ሕቐ ህዝቢ ክነብር ክምችዮ ብለይ ምግባር እዩ ዝፍታሕ ባህልቲ ኢና ተገይሩ እኮ እዩ ወድኻ እየ ለ50 ዓመት ናትካ እየ ካባኻ ልወፃእኹ እየ እዚ ሓይሊ እዚ እንተወፂኡ ወይ ካብ ደቡብ ወይ ካብ ማእኸል ወይ ካብ ምዕራብ ወይ ካብ ምብራቅ ኣብ ልዕሊኻ ክዕንድር ክጭፍጭፈካ ኢሉ ዝለዓሉ ኣሎ እንዳበለ እዩ ህይወት ከናውሕ ዝሓስብ ኣሎ እዚ ለውጢ እዚ ህዝቢ ትግራይ ለውጢ ናይ ባዕለ እዩ ኢሉ ካብ እንግድዑ ከንጥሮ እዩ ዝግባእ ቁፅሪ ሓደ እዚ እዩ ጠበንጃ ነንባዕልና ብምውዳእ ንገብሮ ብጠበንጃ ንገብሮ ቃልሲ ተጋሩ ክንጎድል እቲ ቅድሚ ሕዚ ዝጎደልናዮ ከይኣኸለና ተጋሩ ክንጎድል ለግብር እዩ ንዕኡ ተጋሩ ጎደልና ኣይጎደልና መቐመጫኡ እስካዕ ዝደልደለ ብዋናነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ፀገም ብዋዕሉ ብትግራዋይ እዩ ዝፍታሕ እየ ዝብል ዘለኹ እዚ ዋና መፍትሒ እውን እሱ ክኾን ዝግባእ ባህሊ ውፅኢታዊ ክኾን ቀፃልነት እንህዎ እዚ ለውጢ እዚ ምስ ተረጋገፀ ላብ ካሊእ ፀገም ከይነኣቱ ለግብር ድማ እዚ ለውጢ እዚ ብህዝቢ ብባዕሉ እንትውነን እንተሎ እዩ እቲ መርገፂና ማለት እዩ እዚ ሓይሊ እዚ ግን ሕዚ እውን ሃምቲ ዓንተ ወልወኽካ ብፖለቲካ ተሳዒሩ እዩ ዓጀብቲ ሰብ ጠበንጃ ጥራሕ እዩ ኣቕሚጡ እኒሆ እዞም ዓጀብቲ ሰብ ጠበንጃ እናለኣኸ ነዚ ናይ ለውጢ ሓይሊ ዝሽማሽም እናውፅአ ናይ ምጥፋእ ፕላናት ሒዙ ግን ሃምቲ ልበኻዮ ይንቀሳቐሰሎ እዩ በዚ መንገዲ እዚ እውን ሰባት ክቐትል ኸውን መናእሰይ ተጋሩ ኣብ ቲፒኤፍ ዘለዉ ሲኹን ኣብ ቲዲኤፍ ዘለዉ ክጠፍኡ ነንባዕልቶም ክቃተሉ ክገብር ይኸውን እዩ እዚኣ ብምግባር እውን ንእሽተይ ቀፃልነት ናይ ሂወት ተረጋግፀሉ ትኽእል ትኸውን እያ በፍጹም እዚ ግን ነዊሕ ዝፀንሕ ኣይኮነን ስለዝኾነ እዞም ህሙ ዓይነት ምንቅስቃሳት ኣለዉ ኣብዚኣ ለላትኒ ሓሳብ ኣብ ውሽጢ ለለዉ ናይ ኣብ ሓይልታት ትግራይ ኣብ ውሽጢ ለለዉ ብፆት እዚ ኩነታት እዚ ብዝግባእ ክርድእዎ ኣለዎም እየ ድብል ብልግባእ ክርድእዎ ኣለዎም ንናይ ባዕሉ መደላድል ክብል ልልእኾ ተልእኾ እሳቶም ድራር ሓዊ ክኾኑ እሞ ምኽንያቱ እውን ለየብሎም ባይዘወይ ኣብቲ ናይ ለሓለፈ ናይ ፀረ ፅንተት ቃልስና ምኽንያት ከወስ ስለ ዝነበረና እዩ ሕብረት ዝፈጠርና ከወስ ስለ ዝነበረና እዩ ህዝቢ ትግራይ እቲ ለምፆ ውፅኢት ከምፅእ ዝኸኣለ
ሕዚ ከውዝ ኣብ ለየውሉ ኣጀንዳ ኣብ ለየውሎም ምናልባት እውን ህዝቢ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ቦታኡ ኣፈናቅለለይ ኣመራርሓ ዞባ ደቡብ ትግራይ ካብ ቦታኡ ኣፈናቅለለይ ዝብል መልእኽቲ ሒዙ ናብ ድፋዕ ክወፅእ ምስ ብፆቱ ክጋጨው ፈፂሙ ኣብዚ ዘመን እዚ ንዝመንእሰይ እዚ ለይምጥን ምዃኑ ተረወዲኡ ከምታ ልጀመር ኣብ ዝሓለፈ ዕጡቕ እውን ጀሚሩ ነይሩ እዩ ከምታ ልጀመር ኣብ ዝሓለፈ ደው ኢሉ ሓሲቡ ኣይግድን እዚ ክብል ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሶ ንሱ ግን ካሊእ መፍትሒ የብሉይ ሓሳብ ስለ ዘየብሉ ክገብራ ዝኽእል እታ ዝተረፈት ጠበንጃ ወላዊሉ ኣንጻር ህዝቢ ትግራይ ኣንጻር ህዝቢ ኣንጻር ንሕና ማለት እዩ ኣንጻርቲ ኣብ ትካላዊ ሕቶን ህዝባዊ ዕላማን ሒዙ ኣብ በረኻታት ዘሎ ናይ ቲፒኤፍ ሓይሊ ሕዚ እውን ማለተይ ናይ ባዕሉ ትካላዊ ነፃነት ሕቶ ኣለዎ ናይ ህዝቢ ትካላት ድማ ነፃ ኮይነን ኣብ ትግራይ ኩሉ ልንቀሳቀሰሉ ኩልና ክከም ዓቅምና ንወፍረሉ ኩልና ድማ ጊደና ንዋፀሉን ካብኡ ንርብሐሉን ኩነታት ንፍጠር ኢሉ በረኻ ምስሊ ወፃ ሓይሊ ካብ ምግጫ ወፃ ካሊእ ዕላማ የብሉ